Good morning mga kalab. So nag-spray si Papa Growmore no Bioconzyme sa Sagrix Company. So ang kanindot aning Growmore mga kalabs is kada ganing concentrated ni siya sa microbiological, biostimulant and soil inoculant that enhances plant growth and nutrient uptake. Pwede siya, ma-spray ni siya sa dried powder containing beneficial soil microbes, their food source. Then, kung ano siya makalab, seaweed extracts. It helps plants by stimulating metabolic activity, improving nutrient absorption, increasing beneficial soil microorganism, and promoting phosphorus. Unya, kuan pa gini siya, ang yapag yung benefits aning Growmore makalabs nga Bioconzyme is enhanced nutrient uptake. Ang Bioconzyme kay aids in the complete and balanced absorption of nutrients by plants. Ay kadaghan jud kay siya. Increase microbial activity, plant growth promotion, stress reduction, enzyme augmentation. Ay kanindot jud ay aning Growmore mga kalabs nga Bioconzyme. So salamat ani Sir Carbon, salamat sa Sagrix Company. Ayan, na-try na gyud namo ang inyuhang Bioconzyme. So, mao na ni ang ato ang kuano ang pag-spray ni Kauma. Ang ihang dali ra pud kay ni siya pag kuan mga kalabs, pag timplada kay kuan ni siya i-dilute ra nato ni siya sa water mga kalabs. So, amo-among i-kuan ako ani ikuan next week mga kalabs sa iyahang kuan epekto. So Bioconzyme Growmore Sagrix Company, thank you so much.